ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-36 स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। अर्जुन उवाच। पदच्छेदे। अर्जुनः उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। पदच्छेदे स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। देयर इज नो संधि हियर। जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। पदच्छेदे जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति। पदच्छेदे रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। पदच्छेदे सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। वाक्यांशशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः। अर्जुनः उवाच। ऋषिकेश स्थाने जगत् तव प्रकीर्त्या प्रहृष्यति च अनुरज्यते। भीतानि रक्षांसि दिशः द्रवन्ति। सर्वे सिद्धसिंहाः च नमस्यन्ति। The word sthane here in 2a literally meaning in place is idiomatic, meaning it is appropriate that. By that, 2a becomes the main clause. It is appropriate that. Hence, 2b, 2c, 2d, 2e become subclauses. In 2d, the verb dravanti is gativachakam, has motion inherent to it. By that, the word dishaha becomes karmapadiyam. अन्वेषः शब्दाभ्यासः। अर्जुनः उवाच। अर्जुनः पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्। उवाच वच धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। वच वचं परिभाषणे टू स्पीक, टू टेल, टू टॉक अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट्। ऋषिकेश ऋषिकेश विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगं संबोधनम् एकवचनम्। ऋषिकानाम् ईशः ऋषिकेशः षष्ठी तत्पुरुषः। ऋषिकानाम् ऋषिक ऑर्गन नपुंसकलिंगं षष्ठी बहुवचनम्। ईशः ईश मास्टर विशेषणम्। अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनम्। स्थाने स्थाने स्थान प्लेस नपुंसकलिंगं सप्तमी एकवचनम्। तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च। तव युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम्। प्रकीर्त्या प्रकीर्ति स्त्रीलिंगं तृतीया एकवचनम्। प्रकीर्तिः सेलिब्रेशन, प्रेज, फेम, सेलिब्रिटी, डिक्लेरेशन। जगत् वर्ल्ड, यूनिवर्स नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनम्। प्रहृष्यति प्रहृष् धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्। प्रहृष् चतुर्थगणीयः परस्मैपदी टू बी ग्लैड, टू रिजॉइस। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य। दिस इज द 5th chapter 20th shloka, also 1136. Same shloka has been also quoted as a reference. To stand on end, bristle as the hair of the body. To rejoice beforehand, anticipate pleasure. Prashushyati. Okay. Anurajyate. Anuraj, anuranja धातोः कर्तरि भावे वा। आत्मने लटि प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अनुरञ्ज चतुर्थगणीयः उभयपदी। To be delighted,
to find pleasure. Tava prakirtya jagat prahushyati anurajyate cha. Cha and avyayam. Bhitani rakshamsi dishaha dravanti. Bhitani. Bhi dhatoh kta visheshanam bhita. Frightened. Atra napusakalingam prathama bahuvachanam. Rakshamsi. Rakshas. Napusakalingam prathama bahuvachanam. Rakshas. Neuter. Rakshate havihi asmat. Raksha asun. An evil spirit, a demon, an imp, a goblin. Dishaha. Dish. Strilingam dvitiya bahuvachanam. Dravanti. Dhru dhatoh lati prathama purushaha bahuvachanam. Dhru gatau. To go. Bhadhi. प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. सर्वे सिद्धसंघाः नमस्यन्ति च. सर्वे सर्व all सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. सिद्धसंघाः सिद्धसंघ पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम. सिद्धानां संघः सिद्धसंघः षष्ठी तत्पुरुष. सिद्धानां सिद्धातोः कृतविशेषणं सिद्ध accomplished. अत्र पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम. संघाः संघ ग्रुप टीम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. नमस्यन्ति नमस्यति डिनोमिनेटिव to bow down to, pay homage to, worship. Anvayartha, overall meaning. Arjunaha uvacha. Arjuna said, Rishikesha, O Lord of sense organs, Krishna, sthane, it is appropriate that, tava prakirtya jagat prahushyati anurajyate cha. The universe rejoices and feels exceedingly delighted by the high glory of yours. Bhitani rakshamsi dishaha dravanti. That in fear, that it is appropriate that. In fear, the demons fly on all directions. Sarve siddhasangaha namasyanti cha. Again, it is appropriate that the hosts of the perfected ones, the accomplished ones, bow down to you. Chanda Vishleshanam. स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या. एकादश अक्षराणि. स्थाने ऋ. सो द्वे द्वे एका. ऋषिकेश द्वे द्वे एका. तव प्र एका द्वे एका. कीर्त्या द्वे द्वे मात्राः. तत ज गग गणैः. इन्द्रवज्रावृत्तम्. जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च. एकादश अक्षराणि. जगत् प्र. So, eka, dve, eka. Rushyatya. Dve, dve, eka. Nurajya. Eka, dve, eka. Te cha. Dve, dve, matraha. Jataja gaga ganaihi upendravajra vrittam. Rakshamsi bhitani disho dravanti. Ekadash aksharani. Rakshamsi. एका द्वे एका. भीतानि द्वे द्वे एका. दिशोद्र एका द्वे एका. वन्ति द्वे द्वे मात्राः. जतज गग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः. एकादश अक्षराणि. सर्वेन एका द्वे एका. मस्यन्ति द्वे द्वे एका. च सिद्ध एका द्वे एका. संघाः द्वे द्वे मात्राः. जतज गग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. It is under Indravajravrittam in the first quarter. All the three rest are Upendravajra. But anyway, because it is a combination, अस्मिन् एकादशाध्याये षट्त्रिंशत्तमे श्लोके उपजाति छन्दः. Swadhyaya, notes of self-study. Sthane, meaning it is in place, it is appropriate that, is a crisp, interesting phrase of colloquial Sanskrit. The etymology of Rakshas
as Rakshate Havirasmat, Raksh Asun, is interesting that Rakshas is that character from whom the offerings Havihi in a yajna has to be protected. Since Rakshas means an evil spirit, a demon, an imp, a goblin, humans are afraid of them. But here, seeing Krishna, it is Rakshamsi who are so much bhitani that they run helter-skelter in all directions. Dishaha dravanti. That is a figure of speech, upahasa, satire. Contrary to this, Siddha Sangha, hordes of accomplished souls, are at peace and respectfully bow down, namasyanti, offer their prayers, seeking blessings and protection. That is a figure of speech of contrast. Vyatyasa. Arjuna seems to be suggesting that we should always bow down. We also should always bow down, offer prayers and seek his blessings and protection. Shubhamastu.